ଓ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଥର୍ନଡାଇକ୍ସଙ୍କର ଥିଓରିକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଥର୍ନଡାଇକ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପଜଲ୍ ବକ୍ସକୁ ନେଇନା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା ସିଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାହା ପଢ଼ନ୍ତୁ ସିରିୟସ୍ କରି ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଥର୍ନଡାଇକ୍ସ ଥିଓରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଛେ ଥର୍ନଡାଇକ୍ସଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଛେ ସେ କେଉଁଠିକାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନାହିଁ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ସେ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁଠି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ତା କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁଟା ଆମେରିକା ବୁଝିହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନାଁ ପୁରା ନାଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଡୱାର୍ଡ ଏଲ୍ ଥର୍ନଡାଇକ୍ କ'ଣ ଏଡୱାର୍ଡ ଏଲ୍ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ କହୁଛି ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି କ'ଣ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିଲେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଆମେରିକା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଫୁଲ୍ ନାଁ ଏଡୱାର୍ଡ ଏଲ୍ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖା ତାପରେ ସେ କେଉଁ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ହିଁ ରଖିବ ତ ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିବ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ କରିଥିଲେ ଆଉ ରିଆଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ ଥର୍ନଡାଇକ୍ କନେକ୍ସନିଜିମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିବ ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍ ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟନେସ୍ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଲ ଦେଇଥିଲେ ଥ୍ରୀ ଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ତିନିଟା ଲ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଟା ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍ ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟନେସ୍ ବୁଝିହେଲା ଏଇ ଥିଓରିଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିନ୍ସିୟରଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କଥା କୁହ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆଟ୍ ଉପରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ କନେକ୍ସନିଜିମ୍ ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍ ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟନେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଜାଣ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜିନିଷ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ରେସ୍ପନ୍ସ ବୁଝିହେଲା ଇଏ ହେଲା ରେସ୍ପନ୍ସ ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏସ୍ଆର୍ ବଣ୍ଡ ମାନେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା କୁହ ପିଓର ଆସାନ ଭାଷାରେ ବୁଝ ଗୋଟେ ଧର ଖଟା ଆମେ କହିବା ଖଟା ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଖଟାଟା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଖଟା ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଆମର ଲାଳ ବାହାରିଲା କ'ଣ ଲାଳ ଯେଉଁ ହେଲା ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ରେସ୍ପନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକାଠି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କନେକ୍ସନିଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା କଥା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅର୍ କନେକ୍ସନିଜିମ୍ ଯଦି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉଛେ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସଟା ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା ତ କାମଟା ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଚାଲିବ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା ପୁଣି ଆମେ ସେଇଠୁ କାମଟାକୁ ପଛାଇ ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ସେଇଟା ଆମେ ଭଲସେ ଦେଖ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ପୁରା ରଖାହେଇଛି ଯେ ଇମେଜ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟ୍କୁ ନେଇନା ସେମାନେ ପଜଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଥର୍ନଡାଇକ୍ କାହାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ କ୍ୟାଟ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ରିଆଟ୍କୁ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲି କ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବନାଯାଇଛି ସେଇଟା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ଥର୍ନଡାଇକ୍ଙ୍କର ପଜଲ୍ ବକ୍ସ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିବ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ହଙ୍ଗରି ଅଛି ବୁଝିହେଲା ହଙ୍ଗରି କ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ହଙ୍ଗରି କ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପଜଲ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝି ହିଁ ପାରୁଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କ୍ୟାଟ୍କୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଯେ ଦରକାର କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି ଦେଖ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେଖ କ୍ୟାଟ୍କୁ ଦରକାର ମାଛ ସେ କେମିତି ପାଇବ ମାଛକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଛି କେଉଁ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଛି ନା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ ଏଇଟା ଥର୍ନଡାଇକ୍ଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼
ट्रायल माने से ट्रायल करिछि बहुत बार कौन अछि एरर करिछि माने भूल करिछि माने फेल हेछि बहुत थर कुआ जाय नै तुमे गुटे एग्जाम जदी ट्रायल कर आन फेल हे जाओ तो आग को सक्सेस रो पाइबा चांसेसटा कौन है जाए बढ़ी जाए बुझ पाइलो जदी अधिक टाइम भूल कल ना तो आउ किछ समय आसीबो जोटा कि तुमे कौन हेबो सक्सेस पाख को ही पूरा पहुंची जाइथाओ बुझला एमती हला ट्रायल एंड एरर मेथडटा बुझला फास्ट देखो जतो कैट कोन थला हंग्री जतो थला से कोन को ट्राइज टू एस्केप माने से ट्राई करजी जो लिवर को कोन दबेवा पय जा फल रे जे लिवर कथा से जानी नथिला माने एटा केमते था से प्रथमे ए पिंजरा रु कोन है बाहरिबा पय करजी जतो से बाहरिबा पय चाहे बहुत जिनस ट्राई करजी एमती से को उपाय रे कले बाहरी पारिबो बुझला से एमती बहुत कोशिश करजी थरे कला बाहरी पेलानी दुई थर कला बाहरी पेलानी हला ठीक है तापर तीन थर कला बाहरी पेलानी चार थर कला मते बाहरी पेला पांच थर बुके एमती बहुत बार ट्राई मारजी लास्ट रे एमती गुटे सिस्टम हैला जोडे से कोन है जे ए जो लिवर को प्रेस कर देला जो जगह अजाणत रे लिवर को प्रेस हो जाय जोडे कबाटोटा खुली जाय खोबला खुले हे गला पर से कोन कला माछ आराम से खाई देला ये तो गला प्रथम दिन तापर कोन हला द्वितीय दिन कोन हला देखो तापर द्वितीय दिन बोले सेमती गुटे माछ प्लेट अछि बट ताको पजल बॉक्स भितर ढुके दिया से भी एमती बाहरिया पय चेष्टा कला बाहरला पुणी सेट केते एरर ट्रायल माला पुणी एरर कला एमती गुटे जिनस आसला जोटे प्रथम दिन बहुत लेट हेतला लिवर को प्रेस करा पय सेकंड दिन रे कोन हला लिवर प्रेस करवारे बहुत कम समय गला एमते तृतीय दिन रे भी बहुत जल्दी तापर चतुर्थ दिन पंचम दिन एमती हला से जानी देला पूरा टोटल जे नै लिवर को जदी मु प्रेस कर देबी आराम से कोन बाहरी पारबे पजल बुझला एमती गुटे पजल से काढी देला तार आंसर जोडा कि लिवर को प्रेस करूनो से सेडू बाहरी हला जा फरे से माछ को इजीली खाइ पेला इडा हला ट्रायल एंड एरर मेथड मु भाबसी आपण मान बहुत भलो भाबरे बुझी पारथो ट्रायल एंड एरर मेथड जोडा जो पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट ठीक अछि तो चलंत आमे परवर्ती जिबा परवर्ती थ्योरी कोन अछि पर बुझले एबे जो ट्रायल एंड एरर मेथड कहितले ट्रायल करू एरर हुए एरर हला पर कोन सक्सेस जो पाइबा पय रेट टा कोन हो जाए बहुत माने जल्दी बढ़ी आसे सक्सेस पाइबा पय पाखे आसे ठीक अछि तापरे कनेक्शनिज्म कहली कनेक्शनिज्म माने इट इज द कनेक्शन बिटवीन कोन कहछ एटा कनेक्शन का भितर स्टिमुलस आउ रेस्पॉन्स भितर यदि कनेक्शन हला ताको हम कोन कहबा कनेक्शनिज्म ठीक हला तापर लॉ ऑफ रेडीनेस गुटे लर्निंग केतेबेले गुटे छुआ सिके से एटा कहजे चाइल्ड भितर गुटे चाइल्ड कथा कहजे किछि भी गुटे लर्निंग को हम सिखु जदी केमते अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक्स थ्योरी से कहजे फास्ट पिला रेडी हेबो रेडीनेस माने सोशली रेडी हेबो इमोशनली फिजिकली मेंटली ए गुडा रे कोन हबो से फास्ट रेडी हेबो लॉ ऑफ रेडीनेस कोन हला से प्रथमे निज मानसिक भाव रे कि जो शारीरिक भाव रे जेते अछि से सब पॉइंट ऑफ व्यू रे से कोन हबो रेडी हला ये फर्स्ट स्टेप होला सेकंड स्टेप कोन होला ना सेकंड स्टेप रे से प्रैक्टिस कला प्रॉब्लम ता आगे छिडा हला ता पय से रेडी हला तापर से प्रैक्टिस कला एक्सरसाइज कला जो प्रैक्टिस टा कोन हला जदी पॉजिटिव हे गला हला जदी प्रैक्टिस रे भलो कला तापर तो कोन हबो तापर लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस कोन हला प्रैक्टिस रे कोन हला से देखला तो नै प्रैक्टिस कला तापर ताको जिंस रेस्पॉन्स भलो रेस्पॉन्स मिलला से लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस कोन कला से नियमटा को पुनी आउथर करा पय चेष्टा कला बुझिला जतल ताको रिवार्ड टा भलो मिलला रिवार्ड जदी पॉजिटिव आसला से कामटा करा पय आउटी इच्छा हला ना तो इडे मोटिवेशन मध्य जातो हला बुझिला तो इठा हमें सरी जाईची थॉर्नडाइक्स थ्योरी आशा करे क्लास टी समस्त को भल लागिथो तो आमे निश्चित पुणी एमती टॉपिक को शॉर्ट टॉपिक भाव रे डिवाइड करना आनिमा नेक्स्ट टॉपिक को पुणी आसीबो निश्चित बहुत जल्दी आसुजे तो इटे क्लास को आमे रखुजे जय जगन्नाथ।